षष्ठमं कात्यायनी तथा। नमस्कार दर्शक बंधु एवं श्रोता बंधु मु सुनीता आपण मानकु स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा। नवरात्रिर षष्ठ दिवस रे माँ कात्यायनी को केउ रंगर वस्त्र पुष्प मिष्ठान्न एवं नैवेद्य प्रदान करा जाय थाए ताहा जानिबा सहित माँ कात्यायनी को केउ मंत्र द्वारा आवाहन एवं पूजा अर्चना करिबा द्वारा आपण मानकर सबु दुख कष्ट दूर होई मनस्कामना पूर्ण होई थाए से विषय रे जानिबा चालंतु। ओम चंद्राहा सज्ज्वल करा शार्दूल बरबाहना कात्यायनी शुभं दद्याद्देवी दानव घातिनी। चैत्र अमावास्या बा मधु अमावास्यार परदिन ठारू अर्थात चैत्र शुक्लपक्ष प्रतिपदा ठारू प्रत्येक गृह मानंकरे मांकर नवदिनात्मक पूजा बा नवरात्रिर पूजा विधान आरंभ होइथाय एवं सेही परिप्रेक्षी रे चैत्र मास शुक्ल षष्ठी तिथि रे माँ देवी दुर्गांकर षष्ठ अवतार जी हेउछंती माँ कात्यायनी सेही माँ कात्यायनींकर पूजा उपासना एवं आराधनार विधान समस्त विधि विधानर सहित पालन करा जाय। प्रथम दिनरु जेहेतु कलश स्थापना करा जाय थाए तेणु प्रत्येक दिन मांकर 9 गोटी स्वरूप बा 9 गोटी शक्ति को सही कलश माध्यम रे सूक्ष्म भाव रे चिंता करा जाई षोडश उपचार विधि रे मांकर सही रूपटी को सही दिन चिंता करा जाय। सेथिपाई चैत्र शुक्ल षष्ठी रे मांकर षष्ठतम रूप माँ कात्यायनी को आराधना करा जाय थाए। कुहा जाए दक्ष यज्ञ रे शिव शंकरंकर अपमान सही न पारी माता सती जेतेबेले जोग बल रे सही दक्ष यज्ञर अग्नि रे आत्माहुति देले स्वयं शिव शंकर माँ सतींकर अर्धदग्ध शरीर को निज कांधरे पकाई तांडव नृत्य करिबाकू लागिले। समग्र सृष्टि विध्वंस होइजिव जानी श्रीमन नारायण विष्णु माँ सतींकर सही अर्धदग्ध शरीर को तांकर सुदर्शन चक्र द्वारा खंड विखंडित करिबाकू लागिले एवं भारतवर्षर विभिन्न स्थान रे माँ सतींकर विभिन्न अंगमान सबु पतित होइथिला। सेथिपाई भारतवर्ष रे 51 गोटी पीठरे माँकर 51 गोटी शक्ति को प्रतिष्ठा करागला जेउठी माँ सतींकर अंग पतित होइथिला एवं सेथिपाई मध्य सेही परिप्रेक्षी रे गोप वृंदावन रे माता सती को कात्यायनी रूपरे पूजा करा जाय। माँ कात्यायनी रूपिणी जोगमायांकर करुणा रे सुख एवं मोक्ष लाभ होइथाय बोली विश्वास करा जाय। तेणु ब्रजधामर गोप बाला माने माँ कात्यायनी को पूजा करी नंद नंदन श्रीकृष्ण को पति रूपरे पाइबा पाई व्रत करिथिले। तेणु माँ कात्यायनी इच्छुक वर प्राप्ति पाई आशीर्वाद प्रदान करिथांती एवं कुमारी कन्या माने माँ कात्यायनी को प्रार्थना करिथांती उत्तम वर प्राप्ति पाई। सेथिपाई पुराण शास्त्र रे कुहा जाईछि कन्या मानंकु सत्पात्र रे दान करिबा पाई देवी भक्त माने माँ कात्यायनींकर पूजा करिथांती। माँ कात्यायनी हेउछंती माँ देवी दुर्गांकर सबुठारु हिंसात्मक रूप। महिषासुर को माँ स्वयं एही रूपरे बद्ध करिथिले। कात्या ऋषिंक गृहरे जन्म नेइथिले बोली माँ पार्वतींकर अन्य नाम हेउछि माँ कात्यायनी। तांकर बाहन हेउछंती सिंह। माँ चतुर्भुजा बाम दुई हातरे पद्म एवं खड्ग को धारण करिछंती। दक्षिण दुई हातरे अभय एवं बर मुद्रारे कृपा कटाक्ष विस्तार करी समग्र भक्तजन मानसंकु चाहि रहिछंती। माँ कात्यायनींकर प्रिय रंग जेहेतु हलदिया एवं नाली तेणु नवरात्रिर षष्ठ दिवस रे कलश रे माँ कात्यायनी को चिंता करा जाई पीत बा हलदिया रंग एवं रक्तवर्णर पुष्प तथा माँकर प्रिय रक्त मंदार पुष्प को माँ को अर्पण करा जाए एवं अन्न पिठा मिठा विभिन्न प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करा जाई माँ को षोडश उपचार विधि रे पूजा आराधना करा जाए
ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ମହାବିଦ୍ୟା, ମହାଶକ୍ତି, ମହାଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, ମହାମାୟା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମହାଷଷ୍ଠୀର ପାବନ ଅବସରରେ ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରି କଳ୍ପାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୋଧନ ପୂଜା କରି ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଷଷ୍ଠୀର ପାବନ ଅବସରରେ ବିଲ୍ୱ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, କଳ୍ପାରମ୍ଭ, ବୋଧନ, ଅଧିବାସ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବୀ ପ୍ରତିମାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଷଷ୍ଠୀର ସାୟଂକାଳରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଭୂମି ଶୁଦ୍ଧି, ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ, ପୁଣ୍ୟାବାଚନ, ସଂକଳ୍ପ କର୍ମ ସାରିବା ପରେ ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ, ଅଧିବାସ କରାଯାଏ। ଆବାହନ, ସଂସ୍ଥାପନ, ସନ୍ନିଧାନ, ସନ୍ନିରୋଧନ, ସକଳୀକରଣ, ଅମୃତକରଣ, ଧେନୁ ମୁଦ୍ରା, ପରମକରଣ, ପରମ ମୁଦ୍ରା ଏହିସବୁ ମହାମୁଦ୍ରାକୁ ବା ଦଶ ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ତାପରେ ଅଧିବାସ ବିଧିରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ହେ ମା ବିଲ୍ୱ ଶାଖାରେ ତୁମେ ଶୟନ କରିଅଛ, ଏବେ ତୁମେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମର ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଉତ୍ସବ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ଓମ୍ ଛିନ୍ଦି ଛିନ୍ଦି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ହେ ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ଦେବ, ତୁମର ଶାଖାକୁ ଛେଦନ କରି ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। କ୍ଷମା ମନ୍ତ୍ରରେ ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ବାୟୁ କଣ ଏବଂ ନୈଋତ୍ୟ କଣକୁ ଛାଡ଼ି ଗଛର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଯୁଗଳ ଶାଳିନୀ ଶାଖା ବା ଯୁଗଳ ବିଲ୍ୱ ଫଳ ଥିବା ଶାଖାକୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଛେଦନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରାଯାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ମାଙ୍କର ବୋଧନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ, ଶ୍ଲୋକ, ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅଧିବାସ କର୍ମ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମହାଷଷ୍ଠୀ ପୂଜାଟି ବୋଧନ ବା ଅକାଳ ବୋଧନ ଏବଂ ବିଲ୍ୱ ଅଧିବାସ ବା ବିଲ୍ୱ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିଧାନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ମହାଷଷ୍ଠୀ ପୂଜାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅଧିବାସ କର୍ମ ଏବଂ ଶାଖାକୁ ଛେଦନ କରି ଯୁଗ୍ମ ଫଳ ଥିବା ବିଲ୍ୱ ଶାଖାକୁ ଆଣି ମାଙ୍କର ଅଧିବାସ ବୋଧନ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ମା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାତ୍ୟାୟନୀ। ଯେଉଁ ବେଶରେ ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା ବେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ନବଶକ୍ତିର ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପା ମା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କର ପୂଜା, ଉପାସନା ଏବଂ ଆରାଧନା କରାଯାଇ ପରିଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଏ। ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ଅମୋଘ ଫଳଦାୟିନୀ ଅଟନ୍ତି। ନବରାତ୍ରିର ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ମା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସାଧକର ମନ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ମା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କର ସାଧକ ଏହି ଲୋକରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ତେଜଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯାଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ।